আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने का आदेश देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में एक भी मौत स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी गुजरात मॉडल का पालन करके राज्य की सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि त्रिपुरा में सड़क दुर्घटना में एक भी मौत स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बहुप्रशंसित गुजरात मॉडल का प्लान अपनाने का सुझाव दिया। रोड सेफ्टी मंथ 2026 के अवसर पर सेक्रेटरीट में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया। हालांकि सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में त्रिपुरा राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है, लेकिन लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ एक संख्या नहीं है, हर मौत एक परिवार के सपनों और भविष्य को तोड़ देती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, हमारा लक्ष्य 0 डेथ्स को होना चाहिए। না আমাদের থেকে ওই দিল্লির থেকে আমাদের একটা আপিল এসছে যে 2026-এর 1 জানুয়ারি থেকে 31 জানুয়ারি পর্যন্ত জিরো ফ্যাটালিটি যে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট যে হয় জিরো ফ্যাটালিটি যেন হয়। অর্থাৎ মেইন হচ্ছে এটাকে একটা থ্রাস দিচ্ছে, মানে একদিনে বললে তো এটা হবে না, তবে যাতে এটা ভাইব্রেশন হয়, এটা অ্যাওয়ারনেস বেশি হয়, যাতে এখানে ট্রাফিক পুলিশ থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্ট যারা যারা আছেন, ভিকেলসেরই হোক, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে হোক, সব বিষয়ে অ্যালার্ট থাকা। তো কীভাবে এটাকে আমরা ফলপ্রসূ করতে পারি এই বিষয়ে আজকে আলোচনা হয়েছে। শুধু আগরতলা না, সমস্ত ন্যাশনাল হাইওয়েগুলোতে যেখানে আমাদের ব্ল্যাক স্পটগুলো আছে সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো এবং প্রযুক্তিকে আরও বেশি করে ওখানে বাড়ানো, এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এবং পুলিশিং ব্যবস্থা ও ট্রাফিকিং ব্যবস্থা শুধু আগরতলা করলে হবে না, সব জায়গাতেই করতে হবে। আরেকটা বিষয়, যেখানে ড্রাঙ্কেন যে ড্রাইভার আছে তাদের বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে। এবং যেমন ফগের সময়ে একটু বেশি করে আরও সার্ভিলেন্স রাখা, যেখানে রাস্তা খারাপ সেই রাস্তাগুলো ঠিকঠাক মেরামত করা, যেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে, যেখানে আমাদের ব্ল্যাক স্পটগুলো আছে সেখানে রোড সেফটি মানে যে রোড ব্রেকিং সিস্টেম সেখানে হাম্প বা বাম্প লাগানো, সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সাইনেজ লাগানোর কথা হয়েছে। যারা গাড়ির লাইসেন্স নেয় তাদের প্রপার মানে টেস্টিংয়ের পর যেন লাইসেন্স দেওয়া হয়। अगरतला को पैदल चलने वालों के लिए आसान शहर बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मुख्य सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ बनाने का काम तेजी से पूरा करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में घना कोहरा और सुबह सुबह ड्राइवर्स की थकान से एक्सीडेंट्स का खतरा और भी बढ़ जाता है। रोड सेफ्टी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए राज्य में सीसीटीवी कैमरास और जीपीएस बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का नेटवर्क बढ़ाने का प्लान बनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि हाई स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक्सीडेंट वाले इलाकों में स्पीड गन समेत कई स्पीड मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। एक्सीडेंट के बाद गोल्डन आवर की अहमियत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य भर में और ट्रॉमा केयर सेंटर बनाने का प्लान बताया। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ন্যাশনাল লেভেলে যদি আমরা দেখি, এখানে কিন্তু ফ্যাটালিটি অনেক কম, দুর্ঘটনাও অনেক কম। ওই দিক দিয়ে আমরা কিন্তু অনেক নিচের দিকে এখন চলে এসেছি আমরা। কিন্তু যেহেতু এরকম একটা থ্রাস দেওয়ার জন্য একটা দিল্লির থেকে নির্দেশ এসছে, MORTS থেকে না, তো এখান থেকে যেহেতু এসছে আমরা আজকে এখানে বসলাম। আজকেই এই তারিখে বসার জন্য বলেছে, তো সেইভাবে আজকে সমস্ত আমাদের মাননীয় মিনিস্টার এখানে আছেন আমাদের সাথে, ট্রান্সপোর্টের মাননীয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং আমাদের ডিজি সাহেবও ছিলেন, CS সাহেবও ছিলেন, সব অফিসাররা ছিলেন, সব ডিপার্টমেন্টের লাইন ডিপার্টমেন্টের ছিলেন। তো একটা মানে কোঅর্ডিনেটেড ওয়েতে কীভাবে এই যে এই ধরনের রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং কী কী কারণে হয় এই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এখানে স্বাস্থ্য বিভাগে বলা হয়েছে, যেখানে আমাদের যে ট্রমা সেন্টার সেগুলোকে আরও বেশি স্ট্রেংথেনিং করা। ট্রমা সেন্টার সাধারণত আমরা ডিস্ট্রিক্টে করি, আমাদের বললাম যে যেসব জায়গার মধ্যে মানে বেশি যদি সাব ডিভিশনাল লেভেল হয়
সেখানেও একটা মিনিমাম যাতে ট্রমা সেন্টার করা হয় এবং প্রপারলি যেন ওদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় সেভাবে বিস্তর এখানে আলোচনা হয়েছে। এখানে नाकाबिल ड्राइवर्स का मतलब है खतरा। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का निर्देश दिया है ताकि बिना सही जांच के कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी ना हो पाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने लोगों से जिम्मेदारी से काम करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने और शराब पीकर गाड़ी ना चलाने की अपील की है। मीटिंग में ज्यादा एक्सीडेंट रेट वाले ब्लैक स्पॉट की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक जनवरी 2026 का महीना एक्सीडेंट फ्री मंथ के तौर पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस पहल को सफल बनाने के लिए हर तरह से लोगों के सहयोग की मांग की।